ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଫିସ୍ କରି ହଁ ଫଟୋ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫିସ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। तो चलते फ्रेंड माछ आसी किचन में पहुँची जाइए एवं आम गुड़े नवा मसला देकी तो मुझे सल्ट देली तापर मु लंका पाउडर देली तापर हल्दी पाउडर देवी आ माछ टे भल भाव में गुड़े नवा। तो सांग मैंने मो माछ मसला रेडी करुँची तापाई मो प्याज नहीं कंचा लंका नहीं तेल नहीं भल भाव फ्राए कर नेबा। खरा 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 फ्राए करदेबा मसला बनेबा तापर माछ फ्राए करवा माछ पे हमर ऑयल कढ़ा बसीगला माछ फ्राए कर गोटे गोटे कर सब माछ को मुझे फ्राए कर हेलो गाइस देखो गरमा गरम माछ भजा होची पीस 20 टंका आपन आसंतु खाई पारिबे केते टेस्ट जानी पारिबे। देखो प्याज कषा माछ कषा पई मसला रेडी हेलानी एडी कंचा माछ अछि एडी माछ फ्राई चलची वैरायटी माछर 3-4 प्रकार आइटम होची आपन माने पड़े आसंतु खाई कि जेबे आवर सेफ। मोबाइल आपन आउट आइटम देखि पारे आपन देखंतु मु फोकस करू जे कैमरामैन फोकस करो आउट आइटम देखंतु हमर एडी अंडा बॉयल होचे आपण माने केमिति अंडा बॉयल करती मु जानि ना हमर एडी टिके अल्प टिके नून 2-3 कप पानी माछ भजा आमर प्रस्तुति हो सरी आप देखु सीधा सड़क देखिपे माछ भजा प्रस्तुति हो सरी पुणी माछ पड़ा पुणी फ्राए हम भाई माछर ना कौन माछ है इलिशी आप खाई जातु पुलिस चाकरी करेंगे। ओ माय गॉड माछ भजा देखी पार्थ आपण मैंने पूरा प्रस्तुति हो सरी पूरा बड़ बड़िया कड़कड़िया भजा होती पखाड़ साथ आपण मैंने पूरा पेट भरी खाइब पखाड़ ओ आम देखा तो सेफ हो You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସିଧାସଳଖ ଆମ କିଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 넌 ହଳଦୀ ପାଉଡର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭଜା ହେଉଛି ତା ସହିତ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଜା ହେବ। ତାପରେ କିଛି ବେସର ବଟା ମସଲା ପଡ଼ିବ। ମାଛ ଦହି କରି ବନାଣିଆ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି କେମିତି ମାଛ ଦହି କରି ବନା ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ପଡ଼ିଲା ଆମର ବେସର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସିଂ ଅଛି ବେସର ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସର ବଟା ପଡ଼ିଲା ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ମସଲାରେ ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କରିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ଚାଲିଛି ମସଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ୟା ଦେହରେ एपटे माछ भजा होची एपटे मसला रेडी होची एपटे माछ भजा आइक रहिला एपटे कंचा माछ पुणी अछि देखंतु मसलाटा को भाबरे भजा हे सरलाणी आ आपण देखिकी जानि पारु तो टेस्टटा केमिति लागियो
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲା ଆଉ ସେପଟେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁରା ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ହେଇ ଆସିଲା ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ନାଳୁଛି ଏ ଭଳିଆ ନାଳିବେ ମୁଁ ମସଲା ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ସେଠି ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ମସଲା ମୋ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଛି ତଳେ ମୁଁ ମସଲା ଟିକେ କଷୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ଆଣିଛ ମାଛ ବିକ୍ରି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଛ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କେମିତି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆସି একবার ଟେଷ୍ଟ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଲି ଆଣୁଛନ୍ତି ଖରାରେ ଏତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି